Shalom, selamat datang lagi di pelajaran pendidikan agama Kristen bersama Ronald Simanjuntak. Mari kita puji Tuhan dari lagu berikut ini. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Bapa, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami sungguh mengucap syukur ketika hari ini Engkau masih mempercayai kami. Banyak rencana yang kami miliki, namun kami percaya rancangan-Mu lebih baik dari rancangan kami. Ajari kami untuk selalu beriman dan percaya hanya kepada-Mu. Amin. Topik ini merupakan penutup dalam pembahasan pendidikan agama Kristen di SMA kelas 10. Pada bab pertama, peserta didik belajar bagaimana bertumbuh menjadi manusia dewasa. Sebagai bukti bahwa remaja terus bertumbuh menuju kedewasaan adalah mereka mengerti bahwa mereka dipanggil oleh Yesus untuk menjadi garam dan terang kehidupan, serta mewujudkan panggilan itu dalam praktik kehidupan. Sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia dianugerahi kehidupan supaya dapat memakai kehidupan itu untuk memuliakan Tuhan dan melayani Tuhan serta ciptaannya, termasuk sesama manusia dan alam semesta. Menjadi pembaharu dapat dimulai dengan melakukan hal yang sederhana yang berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Untuk memperkuat pemahaman mengenai peran sebagai pembaharu kehidupan, kita dapat belajar dari kisah berikut ini. Tonight, a tiny Pashto child may be the bravest girl in the world. Malala Yousafzai, who loved her little home and loved her school. When out of the shadows came the Taliban, the radical fundamentalist men who banned girls' schools, bombed them, threw acid at the students. But somehow, Malala never lost her powerful certainty that girls also deserve a full life. They cannot stop me. I will get my education if it is in home, school, or any place. What was the moment you were most afraid, that you had the most fear? I was feeling fear all the time. At night when I used to sleep, I was thinking that, shall I put a knife under my pillow? I think life is always dangerous. Some people get afraid of it, some people don't go forward. But some people, if they want to achieve their goal, they have to go. And so, somewhat like Anne Frank, Malala decided to write a diary and send a message to the world, anonymously. And then at age 11, on camera, online, one of her first interviews calling for help. We must have the confidence to say that this thing is going wrong and we must raise our voice. And by her side, navigating through fear and hope, her father, a teacher who knew his little girl was all possibility. The New York Times heard about her and filmed a documentary. Her name was becoming famous inside Pakistan. When the radical Taliban decided her message was so strong, they would take her life. A child gravely wounded, and how she would survive is simply a testament to miracles, including the impossibility of a specialist from England who happened to be in Pakistan and rushed to help save her. He hit her there. Miracle? If you believe in miracles, yes, absolutely. And God was with me, and the people prayed for me. So here I stand, one girl among many. I speak not for myself, but for those without voice can be heard.
those who have fought for their rights. Their right to live in peace. Their right to be treated with dignity. Their right to equality of opportunity. Their right to be educated. On the 9th of October 2012, the Taliban shot me on the left side of my forehead. They thought that the bullet would silence us, but they failed. The terrorists thought that they would change my aims and stop my ambitions, but nothing changed in my life except this. Weakness, fear, and hopelessness died. Strength, power, and courage was born. I'm not against anyone. Neither am I here to speak in terms of personal revenge against the Taliban or any other terrorist group. I'm here to speak up for the right of education of every child. This is the compassion that I have learned from Muhammad, the Prophet of Mercy, and Jesus Christ and Lord Buddha. The terrorists are misusing the name of Islam and Pashtun society for their own personal benefits. Pashtuns want education for their daughters and sons. And Islam is a religion of peace, humanity, and brotherhood. Islam says it's not only each child's right to get education, rather it's their duty and responsibility. We call upon all the communities to be tolerant, to reject prejudice based on caste, creed, sect, color, religion, or gender. If we want to achieve our goal, then let us empower ourselves with the weapon of knowledge, and let us shield ourselves with unity and togetherness. Education is the only solution. Education first. Thank you. Peran remaja Kristen sebagai pembaharu kehidupan dapat mengacu pada ajaran Yesus mengenai garam dan terang kehidupan. Melalui perumpamaan ini, Yesus ingin para pengikutnya membawa misi perubahan bagi dunia. Dalam Injil Matius pasal 5 ayat 13 dikatakan, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang." Menjadi garam kehidupan berarti turut memberi warna bagi kehidupan di sekitarnya. Sikap orang Kristen berpadanan dengan fungsi garam tersebut yang menyedapkan dan memberi cita rasa di dalam kehidupan. Dalam Matius pasal 5 ayat 14-15 dikatakan, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu."
Jika seseorang adalah terang dunia, maka seluruh pikiran, perkataan, serta perbuatannya merupakan contoh dan teladan bagi orang lain di sekitarnya. Tutur kata yang sopan, santun, dan lemah lembut, pikiran positif terhadap orang lain, solidaritas terhadap sesama tanpa memandang berbagai perbedaan suku, budaya, daerah, agama, maupun status sosial, inisiatif menjaga alam dan lingkungan hidup dapat dijadikan contoh dan teladan yang baik bagi orang lain. Paradigma kesaksian hidup garam dan terang dunia ini menjadi ciri khas bagi orang Kristen di sepanjang pengajaran Alkitab. Manusia yang mampu berperan sebagai pembaharu adalah seseorang yang benar-benar telah dibaharui oleh Kristus. Pembaharuan oleh Roh Kudus menyebabkan seseorang mampu memahami kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri serta menerima orang lain apa adanya dalam segala perbedaan yang ada. Berikut ciri-ciri seorang pembaharu. Pemahaman terhadap Allah sebagai pembaharu kehidupan hendaknya mempengaruhi tiap orang percaya untuk mewujudkan diri sebagai motivator atau penggerak pembaharuan di berbagai bidang kehidupan, khususnya bagi sesama manusia dan alam semesta. Dalam kerangka tindakan sebagai motivator atau pembaharu, Yesus meminta para pengikutnya untuk bersedia menjadi garam dan terang kehidupan. Remaja Kristen sebagai murid Yesus dapat mewujudkan dirinya sebagai motivator atau pembaharu kehidupan sesuai dengan talenta dan kemampuannya masing-masing. Demikianlah pelajaran kita hari ini, sampai jumpa di materi selanjutnya. Selamat belajar, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan buat pengetahuan yang Engkau berikan. Biarlah pengetahuan yang kami miliki dapat kami kembangkan bagi kemuliaan nama-Mu. Amin.